the air I breathe. This is the air I breathe. In your holy presence, living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. I'm lost without you. I'm desperate for you. I'm lost without you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. I'm desperate for you. I'm desperate for you. I'm desperate for you.
May gabigid sa tanan, kag salamat sa sining nga opportunity nga mangin kaupod po kamo sa subong nga gabi sa day 5 na sang aton nga prayer and fasting. So aton nga topic sa subong nga gabi is about consecration and repentance. So salamat sa sining opportunity nga makashare kita sang pulong sa Ginoo diri sa room, and of course sa iban pa nga nagaupod sa aton sa subong nga gabi. Ang atong nga text sa Romans chapter 12 verse 1 to 2. Hambal nga diri, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. Another text, Acts chapter 3 verse 19. Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out. The time of refreshing may come from the Lord. Kabay ang Ginoo magpakamahayog sa sining nga mensahe sa subong nga gabi. Consecration and repentance are two fundamental concepts in Christian theology that are deeply intertwined. Repentance is the act of turning away from sin and towards God, often accompanied by a heartfelt desire to change one's life. It is a recurring theme in the Bible. The phrases or the phrases like repent appearing a multitude or multiple times in the New Testament. Consecration, on the other hand, involves dedicating oneself wholly to God's service and purposes, often through action such as baptism. Both concepts are essential to a believer's spiritual growth and relationship with God. So, amo ni siya ang isa sa mga meaning sa ginatawag naton nga consecration and repentance. But may ari ko din nga butang sa aton nga presentation kung ano ang meaning sa ginatawag nga consecration. Consecration meaning in Hebrew is ginatawag ni siya nga haga. Ang butang balon is to sit apart, or ginatawag nga dedicated or gindedicate, gintugyan ang kabuhi sa aton nga Ginoo, ginpain para sa aton nga Dios. In Greek word naman, ang buot ng balon sa consecration is para di dumi. Ang buot ng balon, to give over, paghatag sa aton nga kabugusan sa aton nga Ginoo, or ginatawag nga surrender, pagtugyan sa aton nga Dios. Not just a feeling, hindi kay nabatyagan mo lang or balatyagon mo lang ang ginatag nimo sa Ginoo, because or mambalaton nga, but a deliberate act. Conscious ikaw nga ginhatag mo sa Ginoo, kag seryoso ang paghatag nimo sang imo kabuhi sa aton nga Ginoo. So amo nang butang balon sa ginatawag nga consecration. God calls us to be holy. Ang Diyos nagpanawagan sa tanan nga mga tao nga mangin balaan o kung mangin consecrated before sa aton nga Ginoo. Kag ini nga time sang New Year kanami nga umpisan naton ang tuig nga nang mangin consecrated aton kabuhi sa Lord. So ang Ginoo nagpanawagan sa aton nga mangin balaan kita. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Hambal niya, but like the Holy One, sino ni siya? Of course, atong nga Ginoo, who called you
become holy yourself in all of your conduct. So ang Diyos nagpanawagan sa aton nga mangin consecrated o kung mangin balaan sa tanan naton nga ginahimo. May aragan sa Bible nga ginambal, whatever you do, do it for the glory of God. Ga ministry ka man, gaobra ka man sa aton nga mga businesses. Wow, kanami gid ang aton kabuhi nga gaumpisa akong ga trabaho kita nga nangin consecrated even sa aton nga school or ano man ang aton nga ginhimo, ang aton kabuhi is kaaya-aya or acceptable sa tubangan sa aton nga Ginoo. Even sa aton nga text sinambal sa Bible nga dapat kuno ang aton nga is mangin pleasing, holy and acceptable sa aton nga Ginoo. So may ginatawag nga or gusto ko ni daon sa ino ang ginatawag nga ang pag-importante sa ginatawag nga consecrated life. O kon why consecration is important? Kaya importante gini okay man lang guro ng life ta kung ano sa nagligad amo man subong. Matama sa Bible, God's call to consecration. Ginambal ko to kay ina. Yang Ginoo naga panawagan akong gatawag sa aton sa tanan nga mga katawhan nga mangin balaan sa atubangan sa Ginoo. Leviticus chapter 20 verse 26. God wants us to sit apart for His purpose. So bago kita gamiton sa Ginoo, i-sit apart kita, i-consecrate kita sa galamiton sang Lord. So do kaangay sina nga bago ka mag-inom sang kung magamit sang baso, hugasan mo anay, gamiton nga sa kung ano ang purpose o kung butangan nimo sa tubig bago ka mag-inom. Amo na ba sa pulong sang Lord nga aton nga life bago gamiton is dapat consecrated o kung gin-prepare para sa iya nga tinutuyo. So next is consecration brings spiritual power. Without consecration, ang aton nga mga work is powerless. Amo na ba sa Bible, 2 Corinthians chapter 7 verse 14. Kasi niya, kung akon mga katawan magapaubos, magtalikod sila kasalanan. Aba sa pulong sa Ginoo, sabton ko, kung pamatian ko ang ila pangamuyo, kag ayuhon ko ang ila nga land. That is powerful nga gin-mention sa Bible. Ang iyang mga katawhan, kinahanglan gidya, hindi lang mag-ministry o kung magtrabaho sa atubangan sa Ginoo, kundi hamba sa Biblia, dapat gid manginbalaan sa iya nga atubangan. Kaya humility, prayer and surrender siling niya nga life is nag-unlock sa ginatawag nga God's power. Hallelujah. Ang gahom sang Dios manifest aton kabuhi kung aton kabuhi is ginatawag nga balaan sa iya nga atubangan. Consecration deepens relationship with God. So makabulig ini gali ang ginatawag nga consecration niya kabuhi, magabulig sa aton nga magadalom ang aton nga relasyon sa iya. Kabay kita nga mga Christian, kung kita nga nagapamati sa mga nag-upod, dapat hindi lang kita nga may ara kita nga relationship kay Lord. Dapat nagadalog ang aton relasyon sa iya. Makilala pagid naton kung sino siya. Hindi lang siya nga naga-provide o nagalawas sa aton, kundi siya man naga-provide sa aton mga kinanglanon, siya man naga-rescue sa aton. So makilala naton kung sino gid ang ini nga Dios sa aton nga kabuhi. Next, consecration impact others. So ang aton kuno nga life nga balaan naga-impact sa iban nga mga katawhan. Matthew chapter 5 verse 16. Our consecration can influence and bless others. So hindi lang ni siya basta nga nanging matarong ka para sa imong kagalingon, kundi aba sa Bible may influence ikaw sa iban nga mga katawhan. Buta ba maga-manifest ang ginatawag nga salt sang world, ikaw ina, maga-manifest ang ginatawag nga light of this world, ikaw maina, because ang ginatawag nga kabuhi, nga consecrated sa aton nga atubangan sang aton nga Dios. So amo na ang pag-importante nga kinahanglan gid ang ginatawag naton nga consecrated nga pagkabuhi sa sining nga year 2026. So hindi lang ginatawag naton nga consecrated aton nga life, kundi ang kabuhi naton naghinulsol man sa sini nga
pagkabuhi naton sa sininga kalibutan. Kag ang meaning sang ginatawag nga repentance makita man naton actually diri sa aton nga prepare nga message is ang repentance, ang buot hambalong gali sina sa Greek is ginatawag nga metanoia. Ang buot hambalong sina at change mind. Nag-change ang aton nga mind. Ginbayluhan naton aton nga mind. Kung ang mind naton before is ginatawag nga earthly mind, ginaisla naton sang godly mind. Ano naman ako nang ginama sa Colossus chapter 3 ata kung hindi ko malipat. Ngamal niya, set your heart on things above. Set your mind on things above. And even sa aton nga text kaila, ginambal sang Bible, nga dapat kuno, do not conform to the pattern of this world, but transform by renewing of your mind. Habang sa pulong sang Ginoo. So repentance, buot naman gani is change of mind, o ginatawag nga U-turn. Nagtalikod, nagliko, o kung nagtalikod sa ginatawag nga kasalanan. Sa Hebrew word naman is ginatawag nga shuv. Ang buot naman sina to turn back, or ginatawag nga return. Amo ni hambal sa pulong sang Ginoo, ang buot naman sa ginatawag nga repentance. Ang ginatawag nga repentance gali involved sa ginatawag conviction sang ginatawag nga sin. Na buot ang balon, ginaako mo nga nakasala ka. Naginulsol ka kay nabalaan mo nga makasasala ka. Hindi nga naginulsol ka kay nadakpan ka. Hindi nga naginulsol ka kay napriso ka na. Kundi ang basang Bible, ginaknowledge mo o ginaknowledge ko nga ako makasasala. Kaginandan ko mag-repent. Of course, ang repentance is not about emotion lang. But repentance is ginatawag nga amo ning pag-change sang aton nga kabuhi. We are commanded to repent, to change our direction. Hindi kita maghambal nga ang sala ginadumta namon kag was maliwat naman kami. No, hindi butang balon sina. Butang balon may ginatawag nga progress. Kung makasasala ka subong decision na nimo nga magtalikod sa kasalanan o pagbiya sa kasalanan. So, we are commanded to repent, to change direction, turning from sin to God. So, kada isa sa aton subong gabi, mag-evaluate sa aton niya kabuhi. Nga, kinahanglan aton gali maginungsol sa atong kasalanan. Of course, magambal kita, what is sin? Sin is not loving God. Ang sin among, ang hindi pagigugma sa aton nga Diyos. Ang sala amo ang ginatawag naton nga hindi pagtuman sa kabubuton sang Dios. Ang sala amo ang hindi paghimo nga nabalaan naton nga insakto, pero wala naton ginhimo. Habang sa Bible, nagapakasala kita. May ginatawag nga sin of omission, na omit nimo, wala nimo mahimo. Kaya may ginatawag nga sin of commission, gincommit nimo. May binagpatay ka, nangawat ka, o kung ano man niya, ginkumitar nimo sa imong kabuhi. So, dapat nato na hinulsulan. So, maghambal ka sang sin of omission, ginumit nimo, ginbaliwala nimo, nami gali maghatag, nami gali mag-preach, wa ikaw nagwali sa pulong sang Ginoo. Ginumit nimo. Next, why repentance is necessary? Nga kinahanglan din. Number one, God's holiness demands sa ginatawag nga repentance. Kung gusto nimo maging consecrated, we need to repent. Diba sa pulong sa aton niya Ginoo. Isaiah chapter 6 verse 1 to 5 and Psalms 51 verse 4. Sin offends God's holy nature. Ay, ang sala gali nato nag-effect gira sa hindi na namian si Lord kay tungod balaan ang aton niya Ginoo. Sin separates us from God. So, hindi kita mag-repent, ang aton nga life is separated sa Ginoo. Hindi ka mo close ni Lord. Kaya ang sala, amo ni ang naga-division o nagapugong sa aton nga pagpalapit sa aton nga Ginoo. Isaiah chapter 51 verse 1 to 2. Repentance gali restores broken relationship. Wow! Hallelujah!
Kung broken ang imo relationship kay Lord o si ibang nga tawo, need to repent. Ang bala siya, ginapatawad kuna ikaw. Amo lang karami, sang ginatawag nga repentance. Repentance restores broken relationship. O yung kabalo kung sino ang diri nga may ara or sa aton diri nga may ginatawag nga relationship o ay makayo. It's time to repent. Kag hambal ni Lord si Lord ang mag-restore sa ginatawag nga broken relationship. Repentance brings forgiveness. Wow. And ginatawag nga renewal. Of course, sino man abi magpatawad sa imo kung way ka naghinulsol sa sala. Kang nami kay Lord, kay once sa mag-confess kita sa atong sala, sambal sa Ginoo is faithful and just to forgive sang tanan, hindi lang isa kundi sang tanan naton niya kasalanan. 1 John chapter 1 verse 9. Amo nang sa pulong sang Ginoo, Acts chapter 3 verse 19. God forgive, restores and refresh. Jesus calls us to repent. Ang Ginoo gali nagtawag sa aton gidya nga maghinulsol. Repentance is a call to follow Jesus. So amo ning kanami nga wala lang kita gipabayaan sa Ginoo nga magpakasala, kundi ginhambal sa pulong sa Ginoo nga kung nakasala kita, pwede gid actually kita makahinulsol. So ano man aton makasalanan subong, maybe gambal ikaw, wow, kadako gid sang sala ko. Kanami gali mo turan, ang Dios pwede gyapon ka patawad. Kag ina actually ginatawag naton nga pwede ma-open ang heaven sa pagbihis sang iya ginatawag na pagpakamaayo. Next, consequences of neglecting consecration and repentance. Ano ang mga consequences kung hindi kita magkabuhi sang insakto, kung matalas sa sa Ginoo, kaya hindi kita mahinom? So number 1, ineffective witness. Pwede kita ka-witness pero wala sang effect. Hindi effective ang aton nga pag-share sang gospel. So kanami ang aton nga life is consecrated, holy, ang tubangan sa Ginoo, kag may ara kitag paghinulsol sa aton nga mga kasalanan. Lost sa ginatawag nga blessing. Si Lord gali nag-release sa ginatawag nga blessing. The problems kung nga hindi naton maangkon because may nagahawid. Ano na ang ginatawag naton nga unrepented nga sin, kag ang kabuhi nga hindi mataro. So ang kabuhi naton, we need to consecrated, or we need to have a holy life, a holy living in order hamba sa Bible nga i-release niya ang iyang pagpakamaayo sa aton niya kabuhi. Next, magdadali ini sa ginatawag nga spiritual death. Kung sige-sige pagpakasala, sige-sige nga kontra sa Dios, o kung pagkabuhi ini matarong, nagadala gali ini sang ginatawag nga death. Dumduman niyo si Samson, napatay siya sa pinaka pusog nga tao sa iyang time. But kung tulukon mo si Samson, actually napatay, nag-compromise. Next, ang ginatawag naton nga God's judgment. Dumduman naton ang Sodom and Gomorrah. Di ba la? Gin-judge sang aton nga Ginoo. Kasama sa Bible, the judgment of God begin to His people. Munang kinanglan naton ang aton kabuhi is maging matarong sa atubangan sa aton nga Ginoo. In conclusion, consecration without repentance is empty. So ang kabuhi naton hindi matarong sa atubangan sa Ginoo, wala naga-repent hamba sa Bible is empty. Kita na kamo sang galon nga empty, ang wallet nga empty, kay ubos na sa pagbakal sa mga gift sang New Year. Na amo na bal sa Bible, consecration without repentance is empty. Wala unod nga tani patubudon mo tiway kin sa may makuha. Repentance without consecration is incomplete. So nabot malon, both sang consecration and repentance lead to a transformed living. So, ang consecration kag repentance naga-updanay gali ini hindi pwede naton ma-separate. So amo na siya ang aton nga topic sa subong nga gabi, kabay ang Dios magpakamaayo gid sa aton
Ket dapat ang aton nga life consecrated kag nagahinulsol sa tubangan sang aton nga Ginoo. Kag I believe amaning chance, amo ni ang day, amo ni ang opportunity nga magpanumbalik sa aton nga Ginoo. God bless everyone. Amo sa Bible, be holy because I am holy, says the Lord. God bless and good night. So, sige, ngayong gabi sa tanan. Thank you so much, Gid, Pastor Gio Ismael, for sharing the word. Kanami bala no kay dira na itong nakita balang in relation sa aton day 5 na prayer and fasting is that nga isa sa mga true marks of a Christian nga may ara sang consecrated kag repentant heart is may pagbag-o gid sang paguna-una nato, no? So hindi pwede nga gain resulta pero we still do the same things, but it's actually really a decision that when we follow Jesus ang atong kabuhi ginatagda na gid siya iya, no? So thank you what Pastor G. Ismael. So let's proceed to our prayer items for tonight na kanami ibra, no? Magapangamuyo kita. We have 6 prayer items. So for tonight, let us pray for our first prayer item that let us pray that against worldly conformity, no? So mga muyo kita sina na ang Ginoo magabulig sa aton hindi kita magakonform sa kung ano man nga values or ano man gina-teach sang kalibutan nga ni though we live in the world, but dumdum natin we are not of this world, no? So, ambal mo na ambal ni Jesus. So, let's also ask the Holy Spirit to expose any areas pa sa aton kabuhi nga wala ta pagid fully ma-surrender sa Lord or may mga butang nang dira bala nga pamatyagan naton lang sa likod naton but abi takis okay na pero deep inside dili kung i-dig deeper naton may ara pagkitas ng area sa kabuhi nato nga wala pa na nato na inusulan kag wala nato na surrender sa Lord. Siling nga sa uh, 1 John chapter 2 verse 17. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. So sige, mag-pray kita. Let us pray again for prayer against worldly conformity. Sige. Lord, salamat gid, O God, for your goodness and for everything that you have done, Lord, for us, Lord. Lord, nag-pray kami tonight, Lord, na nag-pray kami, Lord, that teach us, Lord, not to conform in the patterns of this world, but we pray, Lord God, that teach us, Holy Spirit, to renew our minds daily, Lord God, that we may live a pleasing life sa imong mga mata, Ginoo, Lord. Nag-pray kami, Ginoo, in Jesus' name, Lord God, that our lives, Lord, will be not will be not be dictated of the things of this world by the people of this world, but Lord, it will be dictated by your word, Ginoo, Lord God. Nang imo Ginoo dalan nang imo gusto, Ginoo, matabo sa among gabuhi among masunod, Lord. Lord, nagapangamuyo man kami, Ginoo, tonight, Lord, na if there are any areas sa among life, O God, in Jesus' name, God, pray kami, Ginoo, Holy Spirit, that you'd reveal that to us, Lord. If may mga butang pa, Ginoo, that we are not aware of na nagakasala gali kami sa imo. We pray, Lord God, ikaw Ginoo mag-reveal ina sa among, Lord. Lord, we also pray, Lord God, if there are any sins pa sa among mga kabuhi, Lord God, nagapray kami, Ginoo, nga ikaw Ginoo magahilway, Ginoo, Lord God, sa among sina, Lord. We pray, Lord God, and we repent, Lord God, of those sins, Ginoo, Lord God. Tuloy kami, Ginoo, Lord God, that in times of temptation, in times of things, Lord God, na we are about to do things nga hindi imo, Lord. We pray, Holy Spirit, that you remind us and give us the conviction to stop and to renew our minds, Lord. Salamat, gid, Holy Spirit, that you are with us, Lord. Salamat, gid, for everything that you have done. The pray kami, Ginoo, Lord God, that teach us, Lord, to have this life of holiness, that wherever we walk, Ginoo, Lord God, kung di man nagkatapak ang among mga tiil, Ginoo, we'll consider it as a holy ground, Ginoo, Lord God, because you are with us, Lord God, anywhere we go. Thank you, Father, for your goodness. In Jesus' name we pray.
Okay, next prayer item, let us pray for the renewal of our mind, no? So, hambal dira sa Ephesians 4:22 to 23 says, you were taught with regards to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Sabi, no? So let us pray nga buligyan kita sa ang Father natin in heaven na walk kita daily kamarin yung aton mind paagi sa iyong word and that we would walk daily in the spirit. Let us also pray na ang mga wrong beliefs na aton bala may alagi kita sometimes no mga because maybe it's because of the cultural thing, sometimes may mga ginapatihan pa kita mga pamahiin no, may mga thoughts na nagasulod man sa aton, mga toxic thoughts or anything na pwede i-plan sa aton sang enemy. It may also be fear, may be pride man, and unbelief because these things really contaminates us kag hindi kita maka-walk tayo yun kung wala ta ini tanan gina-surrender sa Lord. So let's also pray nga ang ining nga mga butang mabayluhan ini sang number one, sang truth, sang faith, sang humility, kag ang Christ-like na thinking, no? So, let us pray. Lord, nag-pray kami in Jesus' name, Lord. Teach us, Lord, to renew our mind through your word daily. Na as we read your word, nag-pray kami, Holy Spirit, ikaw gid magahatag sang clarity sa amon mga paghuna-una, Ginoo Lord God. Teach us, Holy Spirit, to walk with you daily, man, that whatever we go, i-consider naman na ang amon laktan ang amon ginakaduan Ginoo nga ara ikaw gid sa amon. Teach us Lord na buligi kami Holy Spirit na ma-remove ang mga beliefs, ang mga toxic thoughts, ang mga fear, ang pride and unbelief sa among mga tagipusoon Lord God. And we know Lord God that only your word ang maghahatag sang final say sa among mga kabuhi. We know Lord God that the enemy is there. It's just like a roaring lion seeking whom he may devour. But Lord, nagatuo kami, Ginoo, that no weapons formed against us shall ever prosper. Teach us, Lord God, that those thoughts, those things, those beliefs, Lord, na mabayluhan, Ginoo, sa mga butang na puno sang pagtuo, puno sang kamatuoran, kag puno sang pagiging humble namon bala Ginoo sa imong mga tiilan. Tuluig kami Holy Spirit that we will have the mind of Christ. That whatever we do, wherever we go, we'll always do things not because of what the world dictates, Lord, but because we are doing these things, Lord, for you. Salamat kid. Salamat kid Jesus. Next prayer item, let us pray for our inner transformation, no? So hambal sa 2 Corinthians 3:18, and we who unveiled faces reflects the Lord's glory are being transformed into his likeness with ever increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Lord, let us pray na i-transform kita ni Lord from the inside out. Gid. Nga hindi lang bala nga gapakitang tao lang ta. But we will be whom God wants us to be. No? Nga hindi ba lang gapabalo kita nga Kristiyano kita but when we go home ang aton pamatasan ang aton mga hindi Kristiyano no. Let us pray nga bayluhan ina sang Ginoo no. And let us pray nga ang aton thoughts, attitudes, desires naton maga-align gid sa desire man sang Lord. No kay lain gid nga ang aton desires naka-align sa desires ng Lord. It's because may paghimuon pagid ang Lord sang sobra-sobra nga ang karakter naton kag ang conduct naton everyday maging kaangay kay Jesus no. So let us pray.
Lord, nag-pray kami in Jesus' name, Lord. Salamat, Lord, for dying on the cross for us, Lord. Help us, Lord God, to be transformed from the inside out, Lord. Holy Spirit, teach us, Lord, that we will not be like the Pharisees, Lord. Mga maging hipokrito, Ginoo, Lord God, na we worship you, Lord God, on Sundays, pero pag abot sa weekdays, Ginoo, Lord God, ang among pamatasan, ang among gawi, Ginoo, Lord God, hindi ka Kristiyano. Lord, teach us, Lord, if may mga areas pag Ginoong wala gidya nagaka-please ikaw, especially Lord sa among paghunauna, Lord, nga among pamatasan, Ginoo, Lord God, even ang among mga desire, Lord God, sa among pang-adlaw, Lord. Teach us, Holy Spirit, that our thoughts, our attitudes, our desires, Lord God, and even our motives, Lord God, mag-align din sa imong motives, Ginoo, Lord God, that our lives will have this sense of purpose, Lord God, na hindi kami, Ginoo, magkakabuhi lang just like mere human nga nagkakabuhi lang di, but giyahi gid ang among panglakaton every day, O God, na ang among kabuhi, Lord, maging kaangay gid sa imo, Jesus, Lord, ang imo character, Lord God, that will become Christ-like, Lord God, in Jesus' name. Salamat gid, salamat gid. Next prayer item, let's pray for discernment of God's will, no? So, sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. No? So, pangamuhi, kita nga ang aton magatuogi kita ya sa kung anong will ng Lord, no? That we'll have that discernment sa will of the Father sa aton nga nga ang understanding naton hindi lang aton-aton but mismo ang wisdom nga nagahalin sa Lord sa atong pag-adlaw. Let's also praying nga gaan kita sang spiritual senses to recognize kung anong halin sa Ginoo kag ang i-guard man sang Holy Spirit ang aton mga pagnuuna from confusion, from deception, and from fleshly desires, no? Let us pray. Lord, salamat, Lord. Pray kami in Jesus' name, Lord, that teach us, Holy Spirit, to trust you more each day. Teach us, Lord, na not to rely on our own understanding, but will rely sa imo nga wisdom, sa imo nga pagbutik sa amon pag-adlaw. Pray kami in Jesus' name, Lord God, na gina-acknowledge kagay namon, Ginoo, Lord God, in all things that we do. Teach us, Lord, na para hindi, Ginoo, magasulod ang pride sa amon, O God. We pray, O God, in Jesus' name, Lord, na gatuo kami, Lord, that as we do these things, Lord God, ikaw, Ginoo, mag-make sang amon mga dalan, Lord God, tatlong, Ginoo, Lord God. And we trust you with this, Lord. Tuloy kami, Holy Spirit, that will discern in every decision na among pag-obrahon, ikaw, Ginoo, maging sensitive kami sa pagpamati sa imong nga ginahambal sa amon sa pag-redirect sa amon path sa paghatag sa amon, Lord, that ang amon spiritual senses ma-recognize ginamon, Lord, and that we will hear from you, that we'll be sensitive in the spirit, and that guard our minds, Lord, from every confusion, every deception, and even mga decision, Lord God, na mga iyas ang flesh, Lord God. Tutulog kami, Ginoo, patawara kami, Ginoo, if there are times, Ginoo, Lord God, that we fail, Lord God, in Jesus' name. Next prayer item, let us pray for that we'll walk in God's good, pleasing, and perfect will. No? About sa Psalm 40 verse 8, I desire to do your will, O my God, your law within my heart. No, let us pray nga ang will makita ta kang magalakat kita sa perfect will sa Father naton, no? Lord, we pray, O God, in Jesus' name, Lord, lead us, Lord God, to your good and pleasing and perfect will, Lord. Align ang among mga plans, Ginoo, ang among ambitions, and even ang among mga purpose in Jesus' name sa imo, Ginoo, Lord God. We know, Lord God, na you have set something for us, Lord God, nga hindi namon mabalaan man, Ginoo, Lord God, but Lord, nagatuo kami that you have something set before us
In Jesus' name. Lord, guide kami sa grasya, Ginoo, Lord God, to obey, Lord God, even when it becomes too costly, Lord God. Tuloy kami to obey, Lord God, because no matter what, Ginoo, Lord God, ikaw man gapon, Ginoo, ang amon dalangpan, Ginoo, Lord God. Teach us, Lord, that in every decision that we will be making, Lord God, ikaw, Ginoo, magagiya, Ginoo, sa among panglakatong, Lord. Salamat, gid sa imo katutong. We praise you, Father, in Jesus' name. And the last prayer item, let's pray for consistent obedience, no? Kaya baga nila always mabatian tana ba nga partial obedience is still disobedience, no? So consistent kita dapat sa aton obedience, consistent kita sa aton nga pag obey man sa kung anong dapat sa pulong sa Ginoo, no? Ang bala sa James 1:22, do not merely listen to the world and so deceive yourselves. Do what it says, no? So let us pray nga empower kita sa Lord through the power of the Holy Spirit na ang aton kabuhi maging empowered yun and magapanglakaton kita in the Spirit. Let us also pray that buligan kita sa Ginoo nga ubrahon nato ng iya will faithfully, no? Hindi lang because ginambalan kita or kinalano ubrahon do napilitan lang ta. But let us pray nga whatever we do for the Lord, we will have that sense of joy. Kaga inang lang tagakapilitan. Kaya let us pray na through times of weaknesses na i-strengthen kita sa Lord. No? Nga at times no feeling natin hindi ta gusto mag-obey but because of pressure, because of things, of fears, of something na gina-require sa kalibutan. But let us pray ni strengthen this ng Holy Spirit that in times of this crucial stage of decision, magdahok kita gapon sa Ginoo before we decide in anything, no? Para ang atong obedience bala tayo yun din sa Ginoo, hindi lang because ginhambal sang kalibutan amo to, so ma-decide ta dayon, but let us pray na i-discern tayo kung ano ang will sang Lord and walk in obedience in accordance sa sinang will sang Lord. Okay? So Lord, salamat good for your faithfulness, Lord. Thank you, good Lord, for day 6, Lord, sang among prayer and fasting, Lord God. Pray kami, Lord, that teach us, Holy Spirit, to be consistent at all times, Lord, sa pag-obey sa imong words, sa imong pulong, Lord God. Teach us, Lord, that in times, Lord, that you have these things to enable us na mag-ara kami sa tunga-tunga sa among mga desisyon sa among kabuhi. Lord, we pray, Lord God, that teach us, Holy Spirit, to not compromise, but we will obey you, Lord God, kung ano yan ang tsakto gihapon sa imong mata. Not because of pressure, Lord God, not because of what the world says, Lord, but because of what you say, Lord God. Amo na yung amon gapon, Lord. Give us the strength, Lord God, to remain obedient under pressure, O God, in Jesus' name, nga maskin ano kal Ginoo, Lord God, ka budlay ang among ginaatubang subong, Lord. God, praying kami in Jesus' name, na tagaig kami ang Ginoo sang kaisog, kag sang peace of mind that mag-obey kami gihapon, Lord, isang imo nga pulong. Salamat gid for this 5 nga ano namon Jesus prayer and fasting for sustaining us. Kadamo man sa among Ginoo, Lord God, might fail, Lord, in our fasting commitment, Lord, but teach us, Holy Spirit, na mag-ano kami, Ginoo, gapon, mag-obey, Lord. God, thank you, Lord God, for everything you have done, Lord, sa among this week, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Brother Tugby. And thank you, Pastor G, for another powerful message, no, about renewing our minds, indeed, in Christ Jesus. And as we pursue God in our individual and a personal praying and fasting, it is my prayer that will be drawn sa pasensya gid sang Ginoo kag we come to him as we are, and in the areas atong mga kabuhi ginira reveal the Lord nga we need surrender
it is my prayer na Balang Espiritu gid will have its way sa aton gid. Let's continue to encourage one another as the day is drawing near. Namigid ko nagapangamuyo kag nagapadaan kita sa Ginoo. So as we end tonight, let me just close this as well in prayer as you join with me. Father God, we come before you in humility and surrender. Indeed, your word, Lord, calls us not to conform to the pattern of this world. And we confess that at times we have allowed these values, pressures, mga distractions that shape our thinking. Lord, we ask you to renew our minds by the power of your Holy Spirit. Wash our thoughts with your truth. Remove every mindset that is not from you. It could be brief and replace them with the mind of Christ. Transform us, O God, from the inside out. Let our lives be a reflection of your holiness, not just in words, but in thoughts, attitudes, and actions. Shape our desires so they align with your heart. Teach us to discern your will, according to Proverbs 3, 5, and 6, that we may recognize what is good, pleasing, and perfect in your sight. Guide our decisions, direct our steps, and help us to choose obedience even when it is difficult. Lord, by your grace, help us to live as one set apart for you, faithful, steadfast, and yielded to your purposes. Yes, Lord, that's our prayer. May our lives bring honor and glory to your name. We surrender our mind, our will, and our ways to you today. In the matchless name of our Lord Jesus Christ, our Savior and our gracious God. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Thank you, Gid, Full Gospel Community. Let's just continue to build up one another and build our prayer in our lives in prayer. God bless you and have a good night's rest. See you tomorrow.